Salam alaikum, في cette vidéo غادي نصحح هذا l'exercice. Soit CF et CG les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur R. Alors la courbe de la fonction g et la courbe de la fonction f. Première question, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à g de x dans R. باش نحلو هاد l'équation f de x égale à g de x graphiquement, أول حاجة خصنا نحددو les points d'intersection ديال les deux courbes. Donc on a deux points, le point et le point. ومن بعد غادي ناخدو الأ فاصيل ديال هاد لي بوين. دونك هاد البوان الأفصول ديالها هو 4 وهاد البوان الأفصول ديالها هو 0. 4 و 0 هما لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون f de x égale à g de x. علاش؟ لأن حنا تنقلبو على لي زيكس كي فيغيفي هاد ليغاليتي. On a c de f inter c de g égale, on a deux points, le point هادي وهاد البوان هادي. هاد البوان الأفصول ديالها هو 4، الأرتوب ديالها هو 4، وهاد البوان الأفصول ديالها هو 0، الأرتوب ديالها هو موان 4. Donc S, l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale à g de x dans R, غناخدو 4 ou 0. Deuxième question, résoudre graphiquement l'équation f de x supérieure ou égale à g de x dans R. إذا غادي نشوفو فوقاش تكون la courbe ديال la fonction f فوق la courbe ديال la fonction g. بكل سهولة تلاحظوا أن la courbe ديال la fonction f كاين فوق la courbe ديال la fonction g على هذا المجال هذا 0 0 4. Donc S, l'ensemble des solutions de l'inéquation, et l'intervalle 0 0 4. Troisième question, résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieure strictement à g de x dans R. إذا غادي نشوفو فوقاش كيكون la courbe ديال la fonction f تحت la courbe ديال la fonction g، ولكن هاد المرة عندنا strictement. إذا غادي نحيدو les abscisses ديال les points d'intersection. les points d'intersection هما هادو كما شفنا في السؤال الأول. إذا بكل سهولة تلاحظوا أن لو غراف ديال la fonction f تيكون تحت لو غراف ديال la fonction g، يعني هنا وهنا. يعني غناخدو l'intervalle moins l'infini 0 و 4 plus l'infini. ولكن 4 و 0 غادي نخرجوهم من l'intervalle. S égale moins l'infini 0 لأن عندنا strictement inférieur strictement union 4 plus l'infini. Quatrième question. Sachant que g est une fonction polynomiale du second degré, déterminez l'expression de g de x. Donc déterminons a, b, c qui appartient à R tel que, quel que soit x appartient à R, g de x égale ax au carré plus bx plus c. بالنسبة C, on remarque que g de 0 égale c. On a donc g de 0 égale à c, où g de 0 d'après le graphe, donc 0 وهذا, g de 0 c'est moins 4, qui est égal à moins 4. Donc بقات لينا A ou B,
غادي نشوفو 2 points. Par exemple, g de 4 égale à 4. On a g de 4 égale à 4. Et g par exemple de 1 égale à moins 5. Et g de 1 égale à moins 5. إذا غادي نعوضو في هاد l'expression. Donc غادي نلقاو un système g de 4, il y a 4 au carré fois a, 16 a, زائد 4 b, c déjà حددناه هي moins 4, égale à 4. و g de 1 هي a plus b plus c, a plus b plus c, c هي moins 4, égale moins 5. دابا غادي نحيد هاد لو غراف حيت ما بقى ينفعنا في والو باش نكمل هنا. c'est-à-dire هاد لو موان 4 غادي نجيبها لهاد الطرف تولي عندي 16 a زائد 4 b إيكال 4 بلس 4 هي 8. غادي نختزل 4 غتبقى عندي 4 a بلس b إيكال 2. وهاد لو موان 4 غادي نجيبها للطرف الآخر ترجع عندي a زائد b تساوي موان 5 بلس 4 اللي هي موان 1. c'est-à-dire b إيكال a غنجيبوها لهاد الطرف غتولي موان 1 موان a. وغادي نعوضو ب في هاد ليكواسيون غادي نعوضوها بناقص 1 ناقص a. 4a ناقص 1 ناقص a تتساوي 2. c'est-à-dire 4a ناقص a هي 3a. وهاد ناقص 1 غادي نديوها لهاد الطرف غتولي 2 زائد 1 اللي هي 3. b تتساوي ناقص 1 ناقص a. c'est-à-dire a تتساوي 1 و b غتساوي ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2. إذا لقينا l'expression ديال g de x حيت لقينا a و b و c. donc g de x إيكال a لقيناه هو 1 donc x au carré bx زائد bx b لقيناها هي ناقص 2 ناقص 2 x c لقيناها هي ناقص 4. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.